आज पुणी खोल श्रीमंदिर रत्न भंडार भितर और बाहर रत्न भंडार जांच करिबो एएसआई टीम। दुईटी प्रक्रिया रे रत्न भंडार प्रारंभिक निरीक्षण और वैश्विक जांच करा जांच प्रक्रिया रे एएसआई एवं श्रीमंदिर प्रशासन 26 जणिया टीम सामिल हेबे। एएसआई अतिरिक्त महानिर्देशकों नेतृत्व में यह प्रारंभिक निरीक्षण और वैश्विक जांच हेबो। राज्य सरकार पक्षरु अनुमोदित एसओपी अनुसार ही जांच करा गुप्त सुड़ंग और कोठरी संधान पाई अत्याधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार करा रत्न भंडार चट्टाण तले और कांथ पछपटे कौन रही जानिबा पाई जीपीआर सर्वे और लेजर स्कानिंग करा एथिसह स्थिति जांच पर रत्न भंडार मरामती काम आरंभ करिबो एएसआई टीम। रत्न भंडार मरामती पर आरंभ हेबो गणति मणति प्रक्रिया। आज रत्न भंडार निरीक्षण प्रक्रिया पाई श्रीजीव विशेष नीति निर्घंट प्रस्तुत करा दिन गोटायरु निरीक्षण कार्य शेष होगा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। समय रे भक्त माने सिंहद्वार दे आनंद बजार जिबा सह महाप्रसाद किनि पारिबे। भक्त माने सिंहद्वार पटे 22 पाहाच दे आनंद बजार महाप्रसाद क्रय करी उत्तर द्वार पटे प्रस्थान करि पारिबे। अधिक सूचना देवाई पूरी ब्यूरो चीफ रोचंती चित्तरंजन महांती। निहाती भावे चित्तरंजन ये पूरा प्रक्रिया को नहीं आम कौन आलोचना करि परिबा? देखो प्रियंका अनेक गुड़िए दिग रही कारण जेहेतु आज भक्तों दिन गोटायरु सर्वसाधारण दर्शन बंद रोचे से जो प्रक्रिया आरंभ होती ये प्रक्रिया दिन गोटायरु आरंभ हम आ ये रहस्यमय तथ्य उन्मोचन हेब। रहस्यमय तथ्य होची जो भितर निरीक्षण करा जीवो। निरीक्षण मुख्य उद्देश्य रोची श्रीमंदिर जो रत्न भंडार भितर जो पानी वर्षा दिन जो पानी देउची से पानी लिकेज कौटी एवं ता सहित केते गुड़ाए कोठरी रही कारण भितर रत्न भंडार आमे जानी आपण जानी दुईट रत्न भंडार अर्थात बाहर रत्न भंडार एवं भितर रत्न भंडार किंतु भितर रत्न भंडार भितर केते कोठरी रही ताहा होची रहस्यमय। ताहा आज निरीक्षण रु जना पड़ी पारे ताहा केवल रहिबो श्रीमंदिर प्रशासन पाखरे ताहा से माने सत्यता गणमाध्यम आगे कहउचंती ना नहीं ता जना पड़िबो। द्वितीय कथा होची जो कथाटी आगुरु उठिथिला जे सुड़ंग श्वेतगंगा निकटरे जोठारु श्रीमंदिर मूलदुआ पड़ी जोठारु श्रीमंदिर जो मूलदुआ पड़ी मंदिर श्वेतगंगा अर्थात गंगा माता मठ ठारू श्रीमंदिर मूलदुआ पड़ी अर्थात सही ठारू एक सुड़ंग दीर्घ 33 वर्ष तलू आसी श्रीमंदिर पर्यंत जार तथ्य बोध हुए आज ये टीम सहित एएसआई टीम सहित श्रीमंदिर प्रशासन जो 14 जणिया टीम 24 जणिया टीम अच्छी से निरीक्षण रे सामिल रहिबे एवं गंगा माता मठ ठारू जो सुड़ंग लंबी श्रीमंदिर आड़को ताहा आज जना पड़िबो कि नहीं आज निरीक्षण रो जना पड़िबो। किंतु तापर आउ गोटे सबुठारु बड़ गुप्त तथ्य अच्छी से गुप्त तथ्य होची 33 वर्ष तले एक आग धाड़ीर खबर कागज रे प्रसारण करा जाइथिला जे महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन तले एक सुड़ंग रही जो सुड़ंग सीधा सड़क आसी रत्न भंडार भीतर को एवं रत्न भंडार देई ता सीधा सड़क आनंद बजार को जाइछि। आनंद बजार रु सीधा सड़क ऐशानेश्वर महादेव मंदिर निकट देई सीधा लक्ष्मी बजार देई से सुड़ंग आसी जो आमर रही लक्ष्मी बजार जो श्रीमंदिर मंदिर कार्यालय जो पछ पार्श्व से पर्यंत रही जहाँकि ये तथ्य 33 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्य प्रशासक जे थिले सी सूचनाटी एक गणमाध्यम को देइथिले परवर्ती मुहूर्त से ओहरी जाइथिले कारण गणमाध्यम जितेबाला आसीथिला तथ्यटी सेतेबाले आईन मंत्री तत्कालीन आईन मंत्री तागिद करथिले ए कथा काहे प्रकट करिले आपण आम भितर गोटे आपस कथा भितर मु कहिथिले आपनकु किंतु ये तत्क्षण से कथा को चपई दिया जाइथिला किंतु आजिर निरीक्षण रे जो रही से जो द्वितीय सुड़ंग कारण जिते रत्न सिंहासन पर एएसआई टीम काम करुले से 33 वर्ष पूर्व हाथोड़ार शब्द ठक ठक शब्द परिलक्षित होता ये लक्ष्मी बजार माटी तले थिबा शब्द जो ताली माड़र शब्द जना पड़ूला अर्थात
ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଦେଇ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ତାପରେ ଐଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଦେଇ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯୋଉ ଟିମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେବା ପୂଜା ସହିତ ସେମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନେଇଯିବେ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସେବା ପୂଜାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆଘାତ ନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟେନସନ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ କେବଳ ସେବାନୀତି ଏବଂ ସେବାୟତ ଏବଂ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ କାରଣ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥାଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସାବଧାନରେ ବେସାବଧାନ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସେବା ପୂଜାକୁ ଆଘାତ କରିବ ଏବଂ ଏ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା ପାଳି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସହାୟକ କରାଯିବ ସେହି ସହାୟକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଟିମ୍ ଯିବେ ତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବବୃହତ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିବେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହିତ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଭକ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇବ ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଲା କିଭଳି ରହିଲା କେତେ ବାଟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଖାପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ନଜର ରହିବ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆମର ରହିଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।